got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Ito daw ko, mukap-kat daw ko. Hala. Kapoy mo mukat-kat. Oy! Di mo ambak daw ko. Bataan na ni. Sakam naog. Ang ka, magbalik-balik ko. Sakag naog. Ning bata, oy, manipat man. Ang gawin. Natira ko spider. Bye. Review ko be, di ko magsaka-saka ay exam na mo ma. May pakli sa ko ba sa dili. Next. Tapos math. Magkuhan ako sa science. Pakli pa ko ay asa ko page up to 100 ay. Okay. Sa naka-page, magkana ko na to. A few moments later. Exam na mo unsa. Sorry, Mom, I'm late. Subject ko na to exam, ma'am. Math. Si ma'am. Math notebook. 1, 2 plus 2. Plus to, bisik na na. 22. Number 2. 1 times 1. 1, bisik na na. 11. 3 times 3. Bisik na na. 33. 4. 5 times 5. Number 4, bisik na na. Unsa ba to, ma'am? 5 times 5 lagi. Number 4, 5 times 5. Okay. Bisik na na, ma'am. 10 times 10. Sa dyan na. Ito, ma'am. 100 na, ma'am. Diba? Kuha na. Be? Ma-check ba ni? Lord, check unta, Lord. Ang chicken. Tara. Sarang ni yung chicken kung daghan. Sayang ito. Kasukan na po kung mamo. Okay, class. Goodbye. Bye, teacher. Mabuhay!